Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Now, I'm going to talk about psychomotor domain in Bloom's taxonomy. Before that, let me introduce myself. I'm Namira Dinulutain from Math Education, State University of Padang. Okay, we start. There are 7 levels in psychomotor domain in Bloom's taxonomy. The first one, perception. Perception is the ability to use sensory cues to guide motor activity. This ranges from sensory stimulation through cue selection to translation. Level yang pertama yaitu persepsi. Persepsi merupakan kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik untuk membantu aktivitas motorik. Ini berkisar dari stimulasi sensorik melalui pemilihan isyarat hingga terjemahan. The keywords they are chooses, describes, detects, identifies, relates, selects, and etc. The example, in learning mathematics, teacher asks student to identify kind of plane figures. Pada contoh ini, terdapat kesadaran siswa dalam mengidentifikasikan bangun datar melalui alat inderanya. The keywords in the example is identify. Next, set or P2. Set is readiness to act. It includes mental, physical, and emotional sets. Yang kedua yaitu set. Set merupakan kesiapan untuk bertindak. Ini sudah termasuk mental, fisik, dan emosional atau yang kita sebut dengan mindset. The keywords they are begins, displays, explains, move, proceed, react, and etc. The example, student begin to understand about concept of plane figures. Jadi contohnya yaitu siswa mulai untuk memahami konsep mengenai bangun datar. Pada contoh ini, siswa dikatakan telah siap untuk memahami konsep bangun datar tersebut. The keywords in the example is begin. Next, guided response. Guided response is the early stage in learning a complex skill that includes imitation and trial and error. Pada level ketiga ini, yaitu respon terpadu, merupakan tahap awal dalam mempelajari keterampilan kompleks yang mencakup imitasi dan trial and error atau coba-coba. The keywords they are copies, traces, follows, react, reproduce, response, and etc. The example, student follows the given formula to determine area and circumference. Contohnya itu, siswa mengikuti rumus yang telah dijelaskan oleh guru untuk menentukan luas dan keliling dari bangun datar. Pada contoh ini, siswa mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan meniru contoh yang telah guru jelaskan. The keywords in the example is follows. Next, mechanism. Mechanism is the intermediate stage in learning a complex skill. Learned response have become habitual and the movement can be performed with some confidence and proficiency. Pada level keempat ini, mekanisme merupakan tahap peralihan dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Respon yang dipelajari telah menjadi kebiasaan dan gerakan dapat dilakukan dengan percaya diri dan mahir. The keywords they are assembles, calibrates, construct, dismantles, displays, manipulates, and measure. The example, students solve the given problem about area and circumference of plane figures confidently. Jadi contohnya yaitu siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang bangun datar dengan
keyakinan tinggi, dengan percaya diri. Dalam contoh ini, terdapat keyakinan siswa dalam mengerjakan habitual and movement tersebut. And the keywords in the example is solve. Next, complex overt response. Complex overt response or expert is the skillful performance of motor acts that involve complex movement patterns. Jadi pada level ini, performa terampil dari tindakan motorik yang melibatkan pola gerakan yang kompleks. The keywords are the same as mechanism, but will have adverb that indicate that the performance is quicker, better, more accurate, and etc. Jadi keyword pada level ini sama seperti level sebelumnya, yaitu mekanisme. Namun pada level ini memiliki kata keterangan yang menunjukkan bahwa kinerjanya lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, atau yang lainnya. The example, student operates the problem using the formula of area and circumference of plane figures better. Jadi pada contoh tersebut kemampuan siswa telah meningkat. Sehingga contoh ini masuk ke dalam kategori P5. Next, adaptation. Adaptation is skills are well developed and the individual can modify movement pattern to fit special requirements. Pada level ini, keterampilan yang dikembangkan dengan baik dan individu dapat memodifikasi pola gerakan agar sesuai dengan persyaratan khusus. The keywords they are adapts, alters, changes, rearranges, reorganizes, revises, varies, and etc. The example, teacher asks student to solve the problem. Hence, student rearrange the formula of the area rectangular to find the length of the fence. Jadi pada contoh ini, guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah sehingga siswa menyusun kembali formula luas persegi untuk mencari panjang dari pagar tersebut. Pada contoh ini, siswa beradaptasi pada keadaan khusus yang sebelumnya belum dia temukan. Next, the last one, origination or P7. Origination is creating new movement patterns to fit a particular situation or specific problem. Yang terakhir yaitu origination atau keoriginalan atau keaslian, merupakan menciptakan pola gerakan baru agar sesuai dengan situasi atau masalah tertentu. The keywords they are chooses, describes, detects, identifies, relates, selects, and etc. The example, teacher asks student to solve Hot's problem, hence student creates the formula on how to solve it. Jadi pada contoh ini, guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah Hot's problem, sehingga siswa meng-create formula untuk menyelesaikan masalah tersebut. The keyword in this example is create. Okay, that's all from me. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.